Turang rasenina si ikalengi Tuhan Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah man bandu kerina, ijapa peka meringan. Man kam kekelengan kami, si sekali enda dengar, ikut muat bagin bas kebakti nenda, man bandu pe ikatakan kami menjuah-juah. Turang rasenina, ibas paksa enda, kita ikuti kebaktin si igelari minggu sendi. Ija kita nginget maka Yesus mengutus ajar-ajarna gunanakan berita si Maria. Arkitikan si turah gereja si tetap memperbarkan berita si Maria, perkelang-kelangkan misionaris si enggo ipilihna. Tentu kita ikut ngalokan pendilo Tuhan muat bagin ras neruskan berita si Maria terlebih-lebih mankala si lengate gelah ialo kena Tuhan Yesus Kristus jadi juru selamatna. Mari ras-ras kita puji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 82 ayat si pemena rasi peduakan. Ibas gelar di bata bapa, singgo nuru anak-anak kudoni enda. Ibas gelar Yesus Kristus, sinuru gerejana guna ersaksi. Ras ibas gelar kesah si badia, si empegegehi gerejana, meritakan berita si Maria. Perkuah ade ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, sinemami kam, sehrasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura Tuhan. Tapi nina Yesus manbana, berita si Maria karena kini rajan di bata, arus ku pese ku kuta-kuta si deban, sebab guna ngelakukan si ema kap aku disuruh di bata. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia ras kita rende,
ibas kitab Dendenta nomor 240 siwa ayat si pemenang. Puji man Tuhan, perbahanan ras kekelengan Tuhan, tuhu-tuhu belin man doni enda, alunuru anakna kudoni enda, guna maba berita keselamatan. Tuhan sidem alu perkuah ate, mabai keselamatan man kalak site, perdandankan si mari si puji Tuhan, si enggo nuduhkan keleng atena, ras kemulianna, perkelang-kelangkan perberita si meriah, si enggo reh ku tengah-tengah ta. Mari dage ras-ras, si penangki toleh, den pujin taman Tuhan, ras kita rende, ibas kitab den nomor 275 ayat si pemenang. Kinilah ngasupen guna erberita. Nidah belinna kekelengan Tuhan man banta. Maka ibas kesempatan enda, mari tulihkan kubas pusukta, karena ketutusenta ibas ngayukan pendilo di bata, guna meritakan berita si meriah. Mari bengket kita kubas paksa tenang.
Mari si gejapkan kini kotenta sedekah enda, ibas meritakan berita si meriah. Ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 252 ayat si pemenang. Pada di batang sim pengasuh kita guna berita si meriah. Kata di bata sim pengasuh kam guna berita si meriah. Di bata ibas kini baya kena sila arsibar, ibre kena bandu kuasa, arah kesahna, guna empegegehi pusu peratendu. Ibas kita anggo ipegegehi di bata, guna berita. Maka mari si puji ia, ras kita rendek bas kita mendendenta, nomor 245 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si Badia, bagian si pemena, si ibuat ibas kitab Jeremia bindu 2 ayat sada sekubas ayat si petelukan. Re kata Tuhan man bangku, gelah ku momoken berita enda, man krina kalak Jerusalem. Ku ingat uga kam nai tutusna, tupung kamu udah dengar, kelengkal atendu aku, tupung tangtangna kamku empoi, iikut-ikut du aku erdalan arah gurun pasir, arah negeri silaturah kaibe. O Israel, aku kap nenca si mada kam, kuserapkan kam jadi si kerajaanku, mankrina kalak si ernembah ade bandu. Ku berikan kini seran ras cilaka, aku Tuhan kap singrana. Sejenama pengogen pustaka si Badia bagian si pemenang, ketuahan kalak si megikan kata di bata,
Dengan si make kenca ibas kegeluhena, si tetep wari. Haleluya. Mari ras kita rasada ibas pertoton, ope lenga si bagikan kata di bata, ras kita pertoton. Jahwe di bata, Bapa kami, siringan ibas kini rajan surga. Teleng atendu si serta, ialokan kami, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Bas paksa enda kemahandu, nggo sikap guna nuriken karena katandu. Kesandu si badia singa jari kemahandu. Pakai kendu kemahandu. Guna banci ersemekah nuriken katandu. Telah katandu ergege dengan erkuasa. Guna pelimbarui kegelukan perpulungandu. Singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam Tuhan. Ibas Yesus Kristus Tuhan. Reh kami ertoto, dengan ngatakan bujur, rasmindo pengalami dosa idur kam nari. Amin. Senina ras turang seikalangi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Perbahanan Rasul, bindu 15, ayat 30, sehkubas ayat 35. Maka ipeberkat merombongan ku Antioquia, kencase ia Antioquia, isuruhna kerina kalak site man Yesus pulung. Jenari ibrekena surat man bana. Meria ukur perpulungan kenca iogena surat Perbahan isi surat netapkan ukurna. Judas rasilas duana ia nabi. Gedang yang ranaman perpulungan ipegegehina dengan ipetetapna ukur perpulungan kenca piga-piga wari dekahna ia ije. Ipeberkat perpulungan ia alu meriah ukur. Mulihkan iang dahi perpulungan si ngutus ia. Tapi mehuli ia kapsilas maka ia tading ije. Paulus ras Barnabas nekah ringan Antioquia, duana ia ras enterem kalak si depan, ngajar dengan meritakan kata Tuhan. Senina-senina ras turang, si ikalangi Tuhan, minggu enda, ikatakan minggu sending. Erpalaskan minggu sending enda, bagepe pengogen pustaka si badia, si inggo si oge, ibabai kita kubas tema ngajar dengan beritakan kata Tuhan. Situ ras-ras makanya kita kalak karo jadi pengikut Kristus. Arkite-kiteken lid anak-anak Tuhan si igelarkan sending alu semangat alu meriah ukur menahang langkahna rehku tanah karo guna beritakan berita keselamatan sirehna ibas Yesus Kristus nari. Sebab Yesus Kristus si enggo isikapkan di bata guna nelamatkan manusia si enggo erdosa. Jadi merupakan sada kesangapan, sada keriahan ukur. Perbanding kalak singgit ngajar dengan beritakan berita keselamatan man kita kalak karo. Amina pesita latar belakangna maka naruh pesending ku tanah karo erkite-kiteken iidah pihak kebun perkebunan tembakau di daerah Sumatera Timur maka na kegeluhan kalak karo perlu iterangi salu kata di bata gelah lagu langkahna bagaipe perukurenna rikut peras
pengeranana banci ipelim barui dingin langit ngas-gasi kalak si deba. Tentuna si etah maka melalakalnya cara Tuhan mabai kalak guna bengket kubas rarasena. Maka terbilu pihak perkebunan tembakau di daerah Sumatera Timur benar-benarna maka banci seberita si meriah man kita kalak karo. Maka ibas tanggal 10 April 1850 ijema tim pekabaran Injil utusan NZG reh ku tanah karo. Jadi si idah makana perkembangan kekristenan janah sura-sura kalak karo bengket ku berita si meriah pe labo minter kalmis redalan alu mahuli. Sebab banci ikatakan hampir 10 tahun perdalangan berita si meriah iajarkan bagai pe iberitakan, tapi pertambahan kalak karo bengket kubas rarasan Kristus Yesus labo enterem sadena. Tapi disibandingkan sengayak genduari bertambah-tambah warina sehku tahunna bertambah-tambah kalak bengket kubas rarasan Kristus Yesus. Senina rasturang si kelengi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pengatakan maka ia harus berita si meriah kukuta-kuta sebab guna si ia isuruh dibata kudoni maka Tuhan Yesus lalu pernah menetap ibas sadaingan guna ngajak bagai guna beritakan berita si meriah. Janganlah boleh isi pesinuruh ia mutasi, entah berpindah-pindah. Tapi mau-maun si terjadi kita kelit penolakan. Tapi kenca ia Pak Tuhan Yesus, ngokadung ia ngajar ibas sadaingan, menahangka langkahna, laus guna berita, kuingan, entah ku kuta, entah ku kota-kota, siakapna penting guna diberitakan berita keselamatannya. Enteran pengikut, makana ipilihna kape ajar-ajarna, jadi mitra kerjana guna beritakan berita si meriah. Iperlengkapina krina. Gelang krina ajar-ajar epe isaksikan na lebih. Uga cara Yesus mendemonstrasikan cara ngajar. Bagi pe mencidahkan tanda-tanda senggat. Sebab lid pagi pak sana maka nadahin laban ci ngadi harus diteruskan ajar-ajar sebab Tuhan Yesus nangkih ku surga. Ijeda masih idah misteri cara Tuhan si sangat luar biasa guna mempertandakan karena kini raja surga ibabo doni enggak. Makana si pepayo pe ibas pengogen tandai makana Jeremia pe ibas ia naksikan karena keleng ate Tuhan simbelin si idahna si iturikan di bataman bana maka ia pe idilo guna ngajar momoken kaikin si inggo ipedahkan di bata man bangsa pilihan maka hukuman iberlakukan man kala silang kemalangan man Tuhan pasu-pasu iberikan man kala sinikutkan pedah-pedah Tuhan. Jeremia alu tegas pangatakensa kai si ipese di bata man bana guna ipese. Sebab banci jadi dakam terang kata di batai iturikan guna ipese tapi lapang serayan Tuhane nurikan sa. Ban biar ia megelut kalak si deban. Biar ia imusuhi, biar ia lai pertemani. Tapi Jeremia rikutkan pengogen tenda, alupang ia ngatakan kaikin si isi pusuh Tuhan si harus ipeseh naman bangsa. Sebab bangsa peburlah burlih, lang tetap ukurna. Sungnya te, manbawad lakaya te. Padahal pernah ia jadi kalak si tutus dengan perkemalangan man Tuhan. Maka igambarkan desken penganten
hubungan antara Tuhan ras bangsa pilihan. Cukup baik, cukup mesra. Tapi kepikan bangsa endape lanai ingat na kai singgo pernah ibahan di bata bas kegelugan na. Maka nadung na di bata pe ernembah ate manbana. Alu mereka kini seran ras cilaka. Gelaban ci bangsa enda mulih kubas dalan si benar. Sebab mau dakam adi senang mencarusur siakam. Keriahan dengan carusur si kerajaan ta. Banci siakap ban beluh ta. Labo pemerintah Tuhan. Maka na kepekan kini serang cara Tuhan didik kita. Gelabanci kita mulih kubas pengajaran si benar. Senina-senina ras kurang si ikalangi Tuhan. Bagaimana perdalanan berita si meriah. Laar ngadi-ngadi iberitakan sebab amanat agung. Gelahna kerina kalak site banci ngajar. Mabai kalak bengket kubas rarasan Tuhan. Gelah banci iberidikan. Maka si saksikan pe ibas kita perbahanan rasul edadai. Maka yang tu kiama pertama-tama pengikut Kristus igelari kalak Kristen. Jangan perdalanan berita si meriah enda tuhu-tuhu luar biasa. Jangan sinempe Rasul Paulus labolit jematna si permanen ilayanina. Tapi ia berpindah-pindah arah sada ingan ku ingan si deba. Jangan labolit sada organisasi si mengaturkan perdalanannya guna beritakan berita si meriah. Tapi memang kin di mata si mimpin ia guna naksikan karena berita si meriah. Si idah ngekuga pengalaman na, tupung ia ngajar. Lid ngesinggit ngaloken ca alu meriah ukur. Lid ka ngesinulaksa. Lid ka ngesilangalo-ngalo iya. Maka rusul kal igambar kena, melalakal kini seran. Melalakal perbeben, sini hadapina guna beritakan berita si meriah. Tapi si idah makana perberita si meriah ibas perdalanan singgo ilaku kena. Umpamana bagi si idah Paulus ras Barnabas, bagi pe Judas ras Silas si isingetken ibas ogen tenda. Ia ipake dengan iperlengkapi Tuhan. Meriah kelukur perpulungan, megikan pengajaran karena kata dibata si iajarkan. Tapi kencaka sempak sana berkat ka ia kukuta si debat. Tapi adik penting akapna guna iteruskan ka pengajaran ibasada daerah perkite-kiteken lid perbebe entah sampai iakap lenga dewasa perpulungan pasti nge tetap itamakan itempatkan ije pengajar guna neruskan pengajaran mankala site gelah banci kini terkena pe rah paguhna. Jadi endama si idah manajemen pelayanan si ilakukan perberita si meriah ibas ngajar. Memang adi ngajar nita dah kam labo kak banci sekali si katakan mis kalak tekman Tuhan. Amin nape likanga dah kam sekali ngencape ikatakan bagi diberu kalak Samaria tentisi kalenca perjumpaan na ras Yesus bagi ogenta minggu si lewat minter kal tersuruh ukur na jadi perberita si meriah. Tapi adi gerejaan kanggo yaturkan man anak-anak kaum pamana si umur nanggo 15 tahun harus ngeenda ibekali alu kurikulum si mejile gelaban si mejile pengangkanna karena pengajaran kata dibata gelah pagu bagi ia nulak pengajaran silapayo. Bagi pe geluhna ibabai kubas pengajaran si benar. Semaka sukses pagi ia, tah jadi kai pe pagi ia, ibas dalani kegeluhna, banci ia iperlengkapi jadi perberita si meriah. Maka sangat ke kita, adilit perberita si meriah, si alu tegas, disiplin, netapkan sada pengajaran, si harus diikutkan kerina anak-anak Tuhan. Sebab kita bete, maka nak kita kelit nge marenda, si ngajari kita karena kata dibata, maka kita go ipridikan. Maka adi si oge, kitab Roma bindu 10,
banci si pepayo pustaka si badia silit ibas kita, nina bagenda, ayat 14 ras 15. Tapi kuga banci kala terlepuh mindo penampat man Tuhan, adi lenga ia te man bana. Kuga banci ia te man bana, adi lenga pernah ibegina karena ia. Kuga banci ibegina, adi lalit si berita kenca. Kuga banci kalak beritakan berita adi lalit si nuruh ia. Ibas pustaka si badia lit tersurat. Sekal tuhu ulina kerehen kalak si maba berita si meriah Enda mesada kesangapan, sada keriahan ukur, perbanglit berita si meriah, berberita manbanta, berberita si meriah, ajar kena karena kata dibata, memakadungna si tandai Tuhan. Lit kesempatan ta, gargari surah-surah Tuhan ibas pustaka si badia. Banci kita melala arlajar, karena isikin dibata, isikin Yesus, isikin kesah si badia, kaikin keselamatan, kaikin dosa, bagai pe ugakin karena kematian, kekeken ibas si matenari, bagai pe kegeluhan si rasa lalu. Maka kata dibata ngajarkan karena si tuhuna ugakin dibata, bagai pe Yesus Kristus gunakai ia mempetandakan kuasana manbanta ibabu dunia. Jana arah pengajaran perberita si meriah, sitah makana dibata kap si mada dunia. Ia si nepa kita. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Malam kalateta, adik kita pebanci kesempatan jadi perberita si meriah. Siapa pe kita si pulung bas paksa enda. Adik enggo si aku kan Tuhan jadi juru selamat ta. Adilit kade-kadeta, entah keluarga ta, entah anak ta, layang gelu ibas pengajaran kata dibata, ajarkanlah. Beritakanlah berita keselamatan iman ban. Makana ia pebanci bengket kubas dalan si benar. Ulah kita biar nurikan kerna kata tuhu. Ulah kita biar nurikan ca alu tenteng. Gelabanci bengket ia kubas rarasan Tuhan. Bagaimana pe perberita si meriah tupung reku tanah karo, lalu minter sukses. Tapi melalakal tantanganna, terjadi pe pergantian para penginjil ku tanah karo. Jadi adisinan bas gerejang ta GBKP, boy tetapkan makana 5 tahun sekali terjadi mutasi. Ibas Kerina serayan Tuhan khusus na pandita. Dapat merupakan sada kebayakan. Pandita pe tambah pemetah nanandangi kuta ingan nangelai bagai pe masyarakat siman layanan na bagai pe persoalan-persoalan si terjadi ibas daerah makana perpulungan pe tambah ka pengangkat na pemetah na. Sebab pelain-lain kange enda pemerintah bata man berberita si meriah khusus na pandita guna nurikan karena kata dibata. Makana kerina kita ibas kita ngalukan pengajaran karena kata dibata min tersuruh ukurta terbilo pusuhta kerina tutus mengikenca. Lalu sempat pe mau kita sehmedu buka terjadi mutasi. Adina pertua diakan dah kam lika periodisasina banci pe sehku emeritus enda pe erbagi-bagi kange cara ngajar karena kata dibata. Tapi si pasti kita jadi kalak Kristen, kita jadi pengikut Kristus, kita kerlit kalak si berikan dirina jadi perberita si meriah semakana banci kita pe terkelin. Senina-senina rasturang si ikelengi Tuhan. Kai dagi banci silakokan. Kenca kita nggo ipridikan. Kenca kita nggo jadi pengikut Kristus. Ibas kegeluhan ta. Mari silit ibas kam. Pakaikan. Sebab litnge piga-piga kami dah kami ngawan perpulungan.
Erkitekenlah ia banci, ikut muat bagin ku daerah PI. Sada bagin rezekina buat tenalit, diberikenna ku gereja, gelaban si PI tempat tenaga detaser ku daerah-daerah PI. Bagai perunggun-runggun gereja P, singgo cukup mapan secara keuangan. Erkiteken lagi kesempatan reh ku daerah PI secara rutin, buka ditempatkan tenaga detaser. EDP merupakan salah satu cara si cukup praktis, efisien, guna banci pe berita si meriae diajarkan secara terus-menerus ibas daerah-daerah tertentu, sikin memang daerah pelayanan dan cukup sulit. Man siapai pe kita adilit buat tenta, mungkin si persada 4 entah 5 kala kita bergabung, banci kami pe 10 kala, si pepulung dana entah pe pemerintahan silit ibas kita, guna menempatkan tenaga detaser, tentu alu koordinasi arah rumpun gereja. Tapi si persembahkan dari secara khusus man gereja, gelaban si pe berita si meriae, rembarna iberitakan. Amina pelit kami dah kami kam perpulungan, arah buatan dulit, itu kurdu buku si melala, dibagi-bagi kendu ku daerah-daerah, si memang perlu buku, gelaban si pe tambah pengangkarna, karena kata dibata. Umpamana bagi buku erlajar katekisasi, laka krina daerah-daerah PI ngasuk mukursa, tah lagi niat tehna, mungkin banci si bagikan, gelaban si PI ya erlajar. Sebabna rebuina ya erlajar, pedasna berita si meriae banci ipese. Maka kamu salah sada pentingna kepekan tulisan lisan, tulisan si itulis labu tulisan lisan dari tulisan buku tertulis si banci ikopi iperbanyak gelaban si pe terem kalak mogesa dengan banci ya man Tuhan. Amina pe lali si ngajarisa buku sendiri banci ngajari ia. Entah sampai piga-piga ka kita man daerah-daerah si perlu pustaka si badia. Banci si kirimkan gelah banci pe itandai na Tuhan arah pemogen karena kata dibata. Siara-ara ia kugakin seharusnya erlajar bagai pengoge pustaka si badia. Melala cara si banci ipakikan kita. Tapi adilit waktu ta banci kita silaus ngajaras terberita. Tapi adilit waktu ta kai silit ibas kita. Elah pakaikan gelah banci pe kini rajan dibata rah belangna rembarna banci iberitakan. Senina-senina rasturang si ikelangi Tuhan. Malam kala teta krina sebabna kata dibata rusul ngajari kita. Siapa iman ikutan, siapa iman tadingankan, siapa ilang ngasilakokan, siapa perayakan geluhta. Jadi manbanta krina ngawan perpulungan ijapa pe kita ringan. Marilah kita krina ikut muat bagin. Siapa si banci silakokan, ulah si pedekah-dekah, lakukanlah. Sebab krina kita nggo itetapkan, ipilih di bata, guna, nurikan kerna, perbahanan di bata, simbelin bas kegeluhan ta. Kuasa di bata, nggo sialokan, telangati Tuhan, nggo sinanami. Pemberi Tuhan, nggo banci si alokan, sekal simparna, genduari waktuna. Pemberi di bata, singgo iberi kenaman banta, si bagikan. Kuasa di bata, kelengate di bata singgo sialokan, sisaksikan. Maka rah kita krina kegeluhan gereja Tuhan, kegeluhan kini rajan di bata, banci pe rembarna iberitakan. Tuhan si masuk-masuk kita, Tuhan si memperlengkapi kita krina. Mari kita ulali si tading-tading, ikut buat bagin, ngajar ras beritakan karena kata di bata. Tutuskah kita, endama pengajuk banda krina, adinggo si aku kan Tuhan jadi juru selamat. Amin. Mari ras kita ertoto kita. Bujur Tuhan isehkan kami manbang. Katandu enggo ibegikan kami.
Pakaikan kami guna ngasup ngantu sisa. Gelaban cikape iajarkan kami man kalak sideban. Iberitakan kami karena kini ulindu kemuliandu man enterum jelma. Gela alu bagai Bapa kami pebanci ipakedu jadi perkakasdu. Guna naksikan pembarkan beritandu si Maria. Terpuji kam Tuhan, arah kata singgo idengkehken kami. Tersuruhlah kerina ukur kami, guna naksikan sa. Terbuah kata singgo isuan ibas pusuk kami, dengan petrida arah kerina pengkebat geluh kami. Rasa lalap, serasa lalap, kam Tuhan, Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, minta lagi ras-ras. Aku te mandi bata Bapa, sila resi berkuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda nari. Si sokeliaman tergelar si Maria, si ngedanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakukan pukayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudomi kematen, peteluarikan ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa, sila resibar kuasan. Jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi enggo mati. Aku te man kesah si badia, janali sada gereja si badia. Persadang kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Semina rasturang sini ikelengi Tuhan, semua paksana kita nahkan persembahan, pengatakan bujur taman Tuhan. Sebab Tuhan ta menghuli dengan melias, maka kata di bata, sejadi palas, ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujur ta, o senina-seninanku, ngingat perkuah ate di bata simbeling, si iseh kenaman banta, kupindokan man bandu, tendeskanlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena atena. Sabab bagaimana arusna kam persembah man di bata, suwe ras biakdu, selaku makhluk sirukur. Ibas kita ngedeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, mari ras kita rendah ibas kita mendendenta, nomor 385 ayat si pemenang. Mari kita ras ersada ibas pertoton ertoto kita. Man bandu Tuhan iendesken kami kegeluhan kami. Aluken kamlah o Tuhan dengan pasu-pasundu, persembahan pengatakan bujur singgo persembahkan kami. Pasu-pasundu Tuhan dahin si idahikan kami. Sebab te kami
kam ngasup mereka kecukupan rezeki man kami, arah berbagai-bagai cara bas kegeluhan kami. Bahan dage o Bapa, maka rakai pesinidaikan kami, surah-surandu dengan peratendu tetap idalankan kami. Pasu-pasundu krina ngawan perpulungandu ijapa pe iaringan, berbagai-bagai perbeben sini hadapina, berbagai-bagai pinakit sindenden bas daging pulana, berbagai-bagai kecedan ate sini hadapina, ergiti-gitikan persoalan geluhna, pendahinna, bagai pe jamuna. Bagi pe berbagai-bagai inanamina keriahan ukur, kemalaman ate, kesangapan ras rezeki. Bahanlah Tuhan arah kai pesi ialami perpulungandu, kini terkena tetap paguh man Tuhan saja. Kerina ngawan perpulungandu menakan anak kami si kitik dengar. Bagi pe anak kami si sekolah rasi kuliah, singgor dahin bagi pe si lengah dahin, singgor jabu bagi pe si lengah jabu. Si tadi ras orang tua bagi pe silat sindau sirang ras orang tua tadi. Tuhan kam si masu ia kerina. Jabu-jabu si ertada ate guna natang tua, Tuhan si nikap kensa. Bagi pe orang tua kami si erceda ate, te kami kuasandu si mereka gegeh dengan pengapul manbang. Anak-anak du si sakit silik ibas proses pemulihan kesehatan. Ketelengan kami nanti alang beru sinuraya. Kemahandu pertua Bapak Teresia sinuraya. Bagi pe anak kami Elin beru sinuraya. Rikut pereskrina anak-anak du si sakit i rumah bagi pe i rumah sakit. Te kami kuasandu Tuhan simpepalem krina penakit sindenden bas daging ulana. Bagi pe pasu-pasundu tim medis sing rawat krina pasien i rumah sakit. Gela ibas penamparndu, ibas kuasandu ras teleng atendu. Ia pe tetap sehat ras menjuah-juah. Anak-anak du silakan persembahan tanda ria ukur, persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, bagi pe persembahan-persembahan guna numpak-numpak dahin gereja lu. Tuhan kam si ersimulih kempaksa. Sebab ibas kam nari kap rehna silik ibas kami ngulihkan sangan saman bandu. Bagi pe o Bapa anak-anak du sirulang tahun ketubuhan, bagi pe sirulang tahun perjabun, simpar pasu-pasu du ke tengah-tengah kegeluhan. O Bapa si mada kuasa, kerina serayandu ijapa peringan, bagi pe pengurus kategorial ras pengurus PJJ, man bandu ia yendesken kami, gelang tetap tutus dahikan dahin Tuhan, bagi pe tetap ingat perpadanan pendahin singgo yang pe kenduman bana, gelang banci idahi kena alu meriah ukur. Ertoto kami nandangi Indonesia, bagi pe nandangi dunia enda, gelang banci pula arah pandemi COVID-19 enda. Khususnya Presiden kami Joko Widodo, rekod raskrina anak dusi ibrendu kepercayaan, guna ngaturkan perdalanan Indonesia, tetap ia yendeskan kami man bandu. Pasu-pasundu Tuhan Presiden kami Joko Widodo. Gelah banci pe Tuhan ibas penampat du. Ia banci bekerja sama. Raskrina anak-anak du. Singgo ibrendu pemetah ras kepentaran. Ngaturkan Indonesia tetap sejahtera. Indonesia aman. Gelah bicara lite ukur kalak ilat. Guna banca Indonesia lah siangkan, ibas ko masu-masu Tuhan, Indonesia tetap sejahtera ras aman. Sehat bagi pe makmur. O Bapa si mada kuasa, man bandu endeskan kami, kegeluhan bangsa ras negara kami. Bagi pe pasien COVID-19, mengkuah hatendu Tuhan, pula hindu ia arah, marabahaya nari, gelabanci pe sehat ras menjuah-juah. Kami pekrina rakyat Indonesia, patuh nandangi peraturan singgo yaturkan pemerintah, lalu bagai Bapa perdalanan negara Indonesia sejahtera, banci pe sekutujunna, sebab kami patuh nandangi pemimpin bangsa ras negara kami. Bagai pe terlebih-lebih babosye, patuh kami dengan kemalangan manban.
O Tuhan retoto kami mana anak-anak nusi ngawankan. Telah ia tetap paguh pengakun kini tekan. Bagi program guna arbahan perjumpaan pengurus PJJ ras pertua diaken emeritus bagi BPMR guna mengevaluasi kebaktian-kebaktian bagi persembahan-persembahan berikut ras program-program gerejandu lalit alang abad naratur sehku kedungan. Endang Tuhan pertutun kami menjuah-juah kami kerina ibas kuasa kelan atendu. Bagi tetap ingat kami orang tua kami setun pasu-pasundu kegeluhena gelah malam matena meriah ukurna sebab Tuhan kak penampatna bagi pemumputi man kami terinana. Terpuji kami Tuhan sebab Kristus Yesus juru selamat kami. Amin. Perpadanan guna berita si meriah. Turang rasemina idilo Yesus kam guna jadi saksi man temandu manusia. Kugada genindu ngaloken pendilo di baka. Mari si pepagui perpadanendu man di bata aluras kita rendai bas kitab mendendenta nomor 305 ayat si pemenang. Mari ras kita ertoto bagi si diajari Tuhan Yesus minta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alami salah kami, bagi alami kami salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami tidur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Lawuslah kukrina bangsa manusia. Bahanlah ia jadi ajar-ajarku. Pendidikan ia ibas gelar bapa, gelar anak, ras gelar kesaksi badia. Jana ajari ia ngikutkan kerina, si enggo kupedahkan man bandu. Jana ingatlah, aku tetap raskam, seku kedungan zaman. Guna si alukan kamlah pasu-pasu, idur di bata nari. Ipasu-pasu, jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinalsal ibabodu. Jana melias atena ngenehen kam. Itatap di bata kukam. Jana malam atendu ibahana. Amin.
Menjual-jual seni naras turang seni kelengi Tuhan, ija pape kameringan. Kebaktin minggu sending ta, ibas suari enda bokadung. Maka jumpa kita ibas kebaktin minggu ta, minggu sirah. Tetaplah si aju, seisi jabun taras keluarga ta, guna tetap setia, ikuti kebakti. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera, salam kedah ate man batu trina, ija pape kameringan. Juah-juah.